बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफुर रहमान का सलाम। आज भी दो तीन इशू लेकर आपके सामने। एक तो CSS, PMS और जनरल एज रिलैक्सेशन के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो रही है, उस सिलसिले में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले जो मेरे अज़ीज़ हैं दानिश, वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और इलियास साहब वगैरह। तो दानिश साहब का नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 0300 6077326। तो आज भी एज रिलैक्सेशन के लिए गैदरिंग थी बाग जनाब में। तो अब नेक्स्ट लायामल भी इख्तियार करेंगे वो, और आप इस नंबर पे उनसे रब्ता करें, क्योंकि वो CSS का इशू तो है ही, PMS का भी। साथ उन्होंने 1 पेपर के जो एज रिलैक्सेशन है वो मांग ली है हर किस्म की पोस्ट के लिए। तो ये चीज़ जनरल एज रिलैक्सेशन की तरफ जाएगी, तो आप इनके हाथ मजबूत करें और इनसे राब्ते में रहें। अब ये जो रिफॉर्म करने जा रहे हैं, यट ये फ़ाइनल नहीं है, इसमें तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं, क्योंकि अभी तो कबीना ने अप्रूव करना है, तो फिर पार्लियामेंट में जाना है। तो कबीना भी इस पे कई जो है अपने नए इशू तो उठा सकती हैं, तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल ये करना चाहिए कि अगर वो रिफॉर्म लेके आ रहे हैं तो कम अज़ कम 27 तक ना लें, क्योंकि 2 साल ज़रूर देने चाहिए उन लोगों को जिन्होंने पुराने सिस्टम के ज़रिए पेपर दिए हैं। उनका 1 या 2 चांसेस रहते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और इसका ये भी ड्रॉबैक है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो या फॉरेन सर्विस में या पुलिस में, तो ये क्लस्टर्ड का क्लस्टर्ड बन जाएगा। और जो थर्ड है हमारा क्लस्टर, जिसमें रेलवे और पोस्ट ऑफिस वगैरह है, तो शुरू से ही बच्चे अगर पॉइंट आउट कर लेंगे तो फिर ज़्यादा प्रेशर इन्हीं पे पड़ेगा। तो एक और बात ध्यान में रखें मेरे डॉक्टर और इंजीनियर हजरात, आप दे सकते हैं, इंग्लिश वाले हर कोई दे सकता है, हर जॉब दे सकता है, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आपने ये सब्जेक्ट रखने हैं। उसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप उन सब्जेक्ट की भी तैयारी करके इम्तिहान दे सकते हैं, तो इसमें कौन सा इशू है कि आपके लिए इतना प्रॉब्लम खड़ा करेगा। ठीक है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, और पहले ये सब कुछ एक क्लीन चिट मिल जाती थी, और अक्सर मेरे जो डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं वो स्कोर कर जाते थे। लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि अगर वो MBBS में या इंजीनियरिंग में अपना इतना कीमती वक्त और पैसा लगाते हैं, तो क्या वजह है कि वो इधर क्यों आना चाहते हैं। मैंने कल भी बताया था कि ये क्या है कि यहाँ लॉ नहीं है, या इनसिक्योरिटी है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर ये लोग CSS ना करें तो इनके लिए कहीं और जगह प्रॉपर नहीं बनती, प्राइवेट सेक्टर में जाएं। लेकिन सारे प्राइवेट सेक्टर इतने बेहतर नहीं होते कि इनको इनकरेज करें, तो ये लोग इधर आ जाते हैं। तो इनका रास्ता रोकने का कोई हमें ऐसा तरीका नहीं इख्तियार करना चाहिए कि उनको बेबस कर दिया जाए, बल्कि उनके लिए इस माशरे को बेहतर सबके लिए बनाना चाहिए। अब आपका एक पटवारी जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर से मजबूत है। अगर आपके असिस्टेंट कमिश्नर देख लिया जाए, उसकी तरफ जाएं, DC की तरफ जाएं, तो वो देखें डॉक्टर से या इंजीनियर से कितने मजबूत हैं। तो इसीलिए ये लोग इधर आते हैं, और मेहनत और की वजह से आते हैं, और अपनी कॉम्पिटेंसी भी होती है उसमें। तो गवर्नमेंट एक तो अपना हायर एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर करे, जिसमें स्किल और कॉम्पिटेंट लोग आएँ, चाहे किसी शोबे से भी आए। तो ये अब रिस्ट्रिक्शन यही है कि कल मैंने बताया था कि अगर वो इकनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ रख लेते हैं, तो ये इनमें से 3 ऑप्ट करते हैं, या जो भी सिस्टम है। तो अगर ज़्यादा लोग इसी की तरफ आ गए तो बाकी ग्रुप निगलेक्टेड हो जाएंगे। इनलैंड रेवेन्यू भी है, उसके लिए जो पाक कस्टम भी है, वो भी कॉमर्स और ट्रेड भी है, ऑडिट वगैरह में उनके लिए भी इकोनॉमिक्स है। तो उनको अगर कॉरपोरेट लॉ और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस
اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ وغیرہ یہ لوگ کرتے تو ان کے لیے چوائس پھر 2 کی ہو جائے گی، اس کے ساتھ ان کو باقی مضامین میں سے مکمل کر کے 9 سبجیکٹ کرنے، جبکہ 300 نمبر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کمپلسری ہے۔ تو اتنی بھی کوئی ایسی مصیبت نہیں ٹوٹی کہ کمپلسری میں بھی آپ دیکھیں کہ اچھے مضامین موجود ہیں۔ بہرحال میں اس سسٹم کو اس لیے کرٹیسائز کر رہا ہوں، اور کچھ کہ جو واقعات اور حقائق ہیں اس کی طرف بھی نظر کرنی چاہیے، اور اس سے اپنی جو حالات ہیں وہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور یہ لوگ ادھر کیوں آتے ہیں۔ اگر یہ آتے ہیں تو پھر ہم ان کا راستہ کیوں روکیں۔ تو بہرحال اس موقع پہ ایک اچھا ہے وقت کہ ایج ریلیکسیشن 35 سال تک مل جائے، اور اٹیمپٹ بھی 5 مل جائیں، اور 1 پیپر والوں کی کو بھی 35 تک ایج ہو جائے میل کی، اور فیمیل کی مے بی گو ٹو 38۔ تو یہ جنرل ایج ریلیکسیشن کی طرف بھی جائیں گے، لہذا اس کو سب سپورٹ کریں۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، یہ کچھ ان کے متعلقہ باتیں تھیں میرے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ویل وشر۔ تو یہ باغ جناب میں نیکسٹ میٹنگ پہ آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں۔ اب آپ کو ایک اچھا پلیٹ فارم مل گیا ہے۔ اب مائی ڈیئر ویل وشر، آج جو معاملہ دوسرا ہے کہ ہمارے ہاں یہ پی پی ایس سی کیا کر رہا ہے، تو اکثر پوچھتے ہیں کہ منسٹریل کوٹے کا پیپر کیوں لیٹ ہو رہا ہے، کب ہوگا۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، یہ اپریل میں ہوگا، اور اس ہفتے انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے اللہ کے گھر سے کہ ایکڈیمک مارکس کا بھی آ جائے گا، جو اس کے خاتمے کا اعلان بھی ہو جائے گا، اور یہ رمضان میں بھی آپ کے لیے ہے کہ رمضان میں بھی کچھ پیپر ہونے کے چانسز ہیں، جس میں ضلع دار کا بھی ہو سکتا ہے، جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کا 2nd فیز بھی ہو سکتا ہے۔ تحصیلدار کا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس میں 3 پیپر لینے پڑیں گے، 2 ایسیز کے، انگلش اردو کے، اور کمپوزیشن بھی ساتھ ہے، جبکہ ریونیو لازمی ہے۔ جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ میں آپ کو ایسے اور کمپریہنشن اور گرامر وغیرہ کا کمپوزیشن کا ایک ہی پیپر دینا ہوگا، تو یہ پیپر کسی وقت بھی ان کا اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو تحصیلدار کا رزلٹ انشاءاللہ اسی ہفتے میں، جیسے کہ میں نے کہا تھا، آ جائے گا۔ وہ آج غالباً منگل ہے، تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، بہرحال اس نے فروری میں ہی آنا ہے۔ تو یہ ہے کچھ باتیں جو آپ سے کرنی تھی۔ باقی انشاءاللہ لیکچرر، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ان کی سیٹیں بھی آئیں گی، ہیڈ ایچ ایم کی بھی آئیں گی، ایس ایس کی بھی آئیں گی، اور ہمارے ایجوکیٹر بھی آئیں گے، اور باقی جو کچھ آج کل پوسٹ آ رہی ہیں عارضی طور پہ 3 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ان دعاؤں کے ساتھ کہ ٹرائی ٹو گیٹ یور شیئر اکارڈنگ ٹو یور ابیلٹی کیپیبلٹی ود دا بلیسنگ آف گاڈ، گو اینڈ اسٹرائک ہارڈ اینڈ گیٹ یور ایم۔ میری سب کے لیے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔